مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورمي وشد من شغب أهشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشمس من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شرك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت برحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم لو نسبت قدره آيته عظما أهي اسمه حين يدعى درس الإمام لم يمتحنا بمدعي القول به فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهو معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أئمة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبهر في كرم ودار في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسر حين تلقه وفي عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف المعدن منطق منه ومبتسم لطيف يحيل الضم أعزمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم أبانا مولده عتي بأنصره يتيم مبتدأ منه ومقتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم
بكثر غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسفين عليه والنهر ساهي العين من سدم وساسا وتآن غدت بحيرتها ورد واردها بالغيظ في نظمي كأن بالنار ماء بالماء من بلل حزنا وبالماء ماء بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عنه وصم بعيد علن البشائر لا تسمع وبارقة الإنذار لم تسمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم الموج لم يقم وبعدما عينوا في الأرض من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين وإثر منهدمين كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المصبر بالأشياء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لي دعواته الأشجار سجيدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامات النسار سائرة تقيه حرا وقيس للهادي ريح به أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حاول الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من نار ظن الحمام وظن
النجوى لم تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفتهم من الدروع وعن عالم من الغتب ما سمني الدهر نائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست عنا الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مغترب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واسبات باللمس راحته وأطلقت آربات من ربقات اللمم وأحيت السنة شهباء دعواته حتى حكت غرة في العصر الدهم في عضيد الجال خلة البطاح بها سيفا من اليم أو سيلا من الحارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووصفي آيات له زهرات زهور نار القراء ليلا على علمي فالدور يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطالها فنور المديح لا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق دنا الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن وعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدني محاكمات فما يبغين من شبه لذي الشقاق ولا يبغين من حكم ما عوربت قطع إلا عاد من عربي أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا
البحر في مدده وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على المكسار بالسمي مرت بها عند طارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تسلها خفة من حار نار الغضب أطفأت نار الغضب من وردها الشبيب كأنها الحوض يبدو الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن بها والرسل تقديم مخدوم على قدم وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا ومستبك من الذنوب ولا مرقا بمستهيم وفدت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيف تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي متتم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعوا داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومدى واسع الكرم رأت قلوبا عيدا أنباء بإمساته كان فأتين أجفلا غلا من الغنم ما زال يلقاه في كل معترك حتى هكا بالقدر لحما على وضبي وذل فرارا فكادوا يغبطون به أشاشات مع الإقبال والرحم دم الليالي ولا يضرب عند فلم تكن من ليالي
من الأبطال منتظم من كل منتهب لله معتصم يسلو بمستعصلين للغفر مصطلمين حتى غدت من لدن الإسلام وياهم من بعد غربتها موصولة الراهنين مقبولة أبدا منهم بخير يمين وغير بال ولا تيتا ولا امتائم هم الجبال فسرعوا عنهم صادمهم وذرها منهم بكل مصطدم وسل عنينا وسل بدرا وسل أحدا فصل حرف لهم أدهى من الوهم المصبرين لحب ربنا وعدت من العباد كل مسود من الإمم والكاتبين بالصبر حتمات تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شجر السمان لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمان السلم تضيء إليك رياء النصر نشرهم فبسموا زار في الأكمام كل كبير كأنهم في ظهور الخيل نتوبة من شدة الحرم من شدة الحزن طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البر والبؤم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه النجد بها جميعا تالبين ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحزب ملته كالليس حل مع الشباب في أجلي كم يختلف كلمة الله من جدل ذي وكعصم برهان من عاصمي كفاك بالعلم في الأم معجزة بالجاهلية والتأديب باليوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بل يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
بالشعر والغنم إذ قلدني ما تخشع وطيبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع عجلا منه بعجله يبع له الغبن في بيع وفي السلم إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن بمعاني أخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أشاء أن يهب الرجم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري بدائيه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت أزرع بالأكم ولم أريد رضا الدنيا التي تطوفت يد زهير بما أصنع على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مولدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا أكرم الخلق يا لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يذيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذن للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ووساجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فرحنا عذابات البنين عصبا وأتراب العساحة للعيسى بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت آمن تذكر جيران بالسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Kita baca syair mabruk alfa mabruk untuk ananda kami Ahmad Naufal yang Aid Milad atau hari ulang tahunnya. Mudah-mudahan kita doakan beliau atau ananda kami diberikan panjang umur, sehat badan, disehatkan dalam semua zahir maupun batin, dan mudah-mudahan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan juga dimudahkan dalam menggapai cita-citanya, dan mudah-mudahan menjadikan ulama amilin hafal Al-Quran dan menjadi ustadz atau kiai yang bermanfaat di dunianya maupun di akhiratnya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Allah dan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allah مبروك
ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk al-Fatihah. Mabruk, mabruk ya miladik mabruk. Amin 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 ya rabbal alamin. آمين 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 ويا مجيب السائلين. مبروك ألف مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلاد مبروك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الحي القيوم واتوب اليه. نويت تعلم النفع والانتفاع والفائده والاستفاده وحصل تمسكي بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاتي وطلب الثواب. اما بعد. Di halaman 9 di baris di bawah di perkataan wal maqalatu rabi'ah, perkataan yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia. Contohnya bagaimana? Bi an aqalla sab'a, bahwasanya dia mempersedikitkan kenyang. Artinya kenyangnya itu sedikit. Wal akla, dan dia mempersedikitkan akan makan. Wa abgha, dan sana minan nasi, dan dia tidak senang akan pujian daripada manusia. Apa yang akan dia dapat? Ahabballahu ta'ala, maka Allah pun akan mencintai dia. Kenapa Allah cintai dia? Li'annahu, karena bahwasanya dia taraka riya, meninggalkan akan riya, wal tafakhura, dan bersombong-sombong atau bermegah-megah. Wa man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan akan dosa-dosa, ahabahul malaikah, maka para malaikat akan senang kepada dia. Kenapa dia senang? Malaikat senang sama dia. Li'annahu la yatba'ul kataba, karena bahwasanya malaikat itu tidak capek menulis. Alladzina yaktubuna sayyiati, yang mana mereka yaktubuna, menulis, sayyiati itu adalah dosa-dosa. Ya. Wa man hasamal qama'a, barang siapa yang memutus tamak minal muslimin, memutus
Toma itu kehendak yang sangat berlebihan minal muslimin, daripada muslimin, ayat tata'ahu anhum, artinya memutus akan toma itu daripada mereka, ahabul muslimun, maka dia akan dicintai oleh orang muslim. Li'annahu, karena bahwasanya la yaqdiru qulubuhum, bahwasanya la yaqdaru qulubuhum, bahwasanya ya tentu saja kenyang. Nah, kalau sudah sedikit makan berarti dia tidak terlalu banyak kenyang. Nah, di dalam perkataan yang lain, man akala kasiran, barang siapa banyak makan, ya, maka kasura, ya, apa namanya, kasura naumuhu, maka banyak tidurnya. Kalau sudah banyak tidurnya, susah itu, ya kan? Nah, jadi ini yang ditinggalkan. Kemudian apalagi supaya dia itu tidak terlalu dipuji sama Allah. Nah, disinilah kita itu kalau kita ingin dicintai sama Allah, kita itu disibukkan. Apakah itu kita disibukkan dengan pekerjaan dunia, min syawaigil dunia, dengan pekerjaan dunia, atau min syawaigil akhirat, atau pekerjaan akhirat. Ada yang mana dia itu disibukkan dunia, pekerjaan dunia, siang malam cari duit, pokoknya duit aja di otaknya, duit dari pagi ya sampai dia mau tidur lagi pikirannya duit. Dari pagi buka toko sampai dia siang buka toko, sampai malam dia buka toko, sampai dia mau tidur juga ngitung duit, ya kemudian lagi besoknya lagi, ya itu lagi, itu terus sampai itu di dunia, ya yang disibukkan di dunia. Maka kalau dia gunakan itu dunia dengan adanya dia beribadah kepada Allah, maka itu yang bermanfaat, jos gitu. Ya, jos. Kenapa? Karena orang itu disibukkan dengan dunia tapi masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang sibuk dunia yang tidak ingat sama Allah, lupa sama Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, syagalatna amwaluna wa ahluna. Disibukkan kami oleh keluarga kami dan harta kami. Syagalatna amwaluna wa ahluna. Nah, ini yang tidak disukai sama agama. Nah, tapi ada juga yang dia disibukkan dengan akhirat tanpa dia disibukkan dengan duniawi. Ada juga itu golongan itu. Nah, yang paling tidak baik itu dia sudah tidak sibuk dengan dunia, pekerjaan dunia, artinya dia tidak bekerja, tidak berdagang, tidak berusaha, dan juga tidak sibuk dengan pekerjaan ibadah. Kan ada yang ibadah aja nggak kerja, ada yang kerja nggak ibadah. Yang ini yang salah ini sudah dia itu tidak kerja, tidak usaha, tidak apa-apa, tidak beribadah lagi, sholat tidak, puasa tidak, ya kan? Apa kerjaannya? Ya kerjaannya ya dalam alam dunia, dalam alam mimpi lah, ya kan? Dalam alam mimpi. Nah, ini yang tidak sama sekali tidak disukai, tidak disibukkan dengan kerjaan dunia, dia tidak disibukkan dengan ibadah. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita disibukkan dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan kehidupan duniawi, ya. Tidak kita melupakan kehidupan akhirat kita. Tapi ada juga yang mana dia disibukkan dengan akhirat tanpa disibukkan dengan duniawi, itu juga nggak apa-apa. Kita tidak bicara. Cuma yang tidak disukai sama agama kita itu adalah orang yang dia itu tidak disibukkan dengan duniawi dan tidak disibukkan, artinya dia tidak kerja dengan usahanya, dia tidak beribadah kan ibadahnya, disuruh oleh Allah untuk sholat nggak dikerjakannya. Ya. Kalau kita kan tidak sholat, kenapa? Karena saya bekerja, ya Allah, sibuk cari uang, cari ini. Ada masih alasan, ya. Nah, ada juga yang sibuk dengan sholatnya, dengan ibadahnya. Kenapa kamu nggak usaha? Karena saya disibukkan dengan sholat, dengan ibadah, dengan apa-apa. Nah, kalau yang ini jawabannya apa? Kenapa kamu nggak sholat? Ayo.
Jawabannya apa? Anu ya Allah, sibuk ya Allah, apa namanya, mengejar musuh-musuh ya Allah. Ya nggak tahu tuh di mana letaknya posisinya, ada di rumah kosong, ada di atas atap, ada di bawahnya. Itu siang malam itu, ya kan? Duduk bersendirian tapi masih bisa berbicara dengan orang lain. Kanan kanan, kiri kiri, di atas atas, bawah bawah, ya kan? Itu sibuknya, ya kan? Coba, sibuknya itu kanan kanan, kiri kiri, di bawah bawah, duduk sendirian, ya, tapi masih dia berdialog dengan orang lain. Nah, itu bagaimana jawabannya sama Allah? Ya Allah, saya sibuk dengan itu ya Allah. Kata Allah nggak terima itu alasan, ya kan? Kalau kita itu tadi kan alasannya masih kerja dengan sibuk, itu masih ada alasan. Tapi kalau ini nggak ada alasan. Nah, jadi kalau kita mau dicintai sama Allah, maka tinggalkanlah itu supaya kita dicintai sama Allah. Nah, kalau kita ingin dicintai sama malaikat, tinggalkan dosa. Kenapa? Malaikat itu senang kalau kita tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak capek mencatat. Capek mencatat. Ya kan? Ini dosa dicatat, dosa 1 hari 1 malam. Malaikat itu nggak stop mencatat banyaknya, saking banyaknya dosanya. Nah, supaya kita dicintai malaikat, jangan membuat dosa. Kenapa? Karena malaikat tidak menulis lagi. Jadi supaya kita nggak ada kerjaan lagi malaikat itu nggak ada kerjaannya, nggak ada dosa kita kerjakan. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya, kalau kita ingin dicintai manusia, dicintai orang muslimin, maka jangan kita itu terlalu berharap atau terlalu kepo, terlalu memperhatikan. Biar aja lah orang-orang dalam artian dia itu diberi rezeki, maka kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan. Jadi sehingga kita itu apabila ada orang yang diberi rezeki oleh Allah, contohnya ada orang yang kita lihat nikah, ya, kita ini belum nikah, jangan bersedih hati. Saya ini adalah lambat nikah, saya macam-macam. Jangan. Ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan sebagaimana dia diberikan kebahagiaan untuk dia dapat jodoh, maka mudah-mudahan saya pun dapat jodoh dengan cepat yang baik untuk saya. Itu yang anunya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi doanya itu apa namanya? Doanya itu selalu. Jadi ada orang yang mana dia itu satu amalan yang mana amalan ini itu gampang. Artinya amalan ini tidak terlalu bacaannya begini sampai berapa ratus, tidak. Cuma amalan itu amalan yang mana bisa menjadikan anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Di mana amalan itu? Amalan itu setiap dia itu melihat anaknya, dia setiap melihat anak itu, dia misalnya anaknya ketawa, ya Allah, sebagaimana ya Allah engkau bahagiakan hati anakku di dalam dia bisa ketawa ya Allah, maka nanti di hari besarnya ya Allah, di hari dewasanya bahagiakan dia ya Allah. Itu amalan anu. Jadi ada seorang yang kerjaannya cuma duduk di muka rumah, ya, cuma duduk di muka rumah. Dia itu ditanya, kenapa engkau duduk di depan rumah? Saya itu melihat orang yang lewat ini, saya itu berdoa. Sebagaimana ini berangkat kerjaan, mudah-mudahan dia itu dapat rezeki yang banyak. Ada yang dapat yang dia itu ke laut, mudah-mudahan dapat ikan yang banyak. Yang mana dia ke sawah, mudah-mudahan hasilnya baik. Setiap dia orang lewat yang dia lihat, itu doanya terus ada. Nah, dengan amalan itu, dengan amalan yang tadi yang di dalam hati tadi, itu semua Allah berikan apa yang dikerjakan orang itu, orang yang lain yang didoakan dia dapat. Kenapa? Karena hatinya itu sudah plong. Maka apa yang dia dapat itu lebih daripada yang lain. Nah, begitu juga dengan anak kita. Anak kita itu kalau kita lihat dia bahagia, kita doakan mudah-mudahan ya Allah sebagaimana engkau bahagiakan di masa kecilnya, bahagiakan dia di masa tua.
Kita lihat dia dalam bermain dalam keadaan senang, lari-lari. Ya Allah, sebagaimana dia itu bebas, maka bebaskanlah dalam keadaan dewasa dia nanti daripada perbuatan maksiat. Pokoknya doa terus. Itu pentingnya orang tua itu. Kenapa? Karena ini tanpa diketahui anak kita itu selalu mendoakan. Sampai ada orang tua itu setiap dia anak kita tidur itu kita lihat dengan kasih sayang kita doakan, ya Allah, sebagaimana dia tenangnya tidurnya di waktu kecil ini, ya Allah, maka nanti ya Allah waktu dewasa dia nanti jangan sampai ada tidur dia tidak nyenyak, ya Allah. Kita doa tuh. Ya, doa terus. Pokoknya itu tidak lepas daripada doa. Kita lihat ini, kita lihat semuanya, kita lihat. Itu semuanya adalah doa yang kita panjatkan. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin supaya manusia mencintai kita, jangan terlalu kita mengharap akan mengharap kepada milik daripada orang lain itu. Yang perkataan lagi yang kelima, wal maqalatul khamisah an Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karama wajha, dan karama wajha. Apa? Inna min na'imid dunya, bahwasanya daripada nikmat-nikmat dunia, ya bikal islamu ni'matan, bahwa mencukupi akan engkau Islam itu sebagai nikmat. Fa inna 'azama ni'amillahi ta'ala, karena bahwasanya paling besar nikmat-nikmat yang Allah berikan lil 'abdi, bagi hamba, ya, ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud, mengeluarkan manusia itu, mengeluarkan hamba itu, ya, lahu bagi Allah, ikhrajuhunya Allah, lahu bagi adam, bagi manusia, bagi hamba itu, minal adami, daripada satu keadaan yang tidak ada, ilal wujudi, kepada sesuatu yang ada. Wa ikhrajuhu, dan mengeluarkan Allah Ta'ala itu akan dia, minal zulumatil kufri, daripada kegelapan kubur, ila nuril islami, kepada cahaya Islam. Ya. Wa inna min syughli yakfika ta'atu mushgilan. Nah ini ya yang saya tadi katakan, bahwasanya daripada kesibukan, yakfika, mencukupi akan engkau, at-ta'atu, akan ketaatan, mushgilan, yaitu menyibukkan. Wa ta'atullah ta'ala a'zamul isyghal, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seagung-agungnya pekerjaan. Wa inna minal ibarah, ya, bahwasanya daripada setengah daripada nasihat Allah, yakfikal mautu, yaitu mencukupi akan engkau oleh kematian. Ibaratan, sebagai contoh atau sebagai nasihat. Fa innal mauta akbar, karena bahwasanya kematian itu akbarul mawa'id linnasi, yaitu sebaik-baiknya nasihat bagi manusia. Jadi di sini nasihat buat kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan banyak sekali. Nah, kalau kita lihat dalam semua pemberian itu, ada yang terbesar, ada yang di bawahnya. Maka kalau kita lihat yang memberi adalah besar, maka itu adalah semuanya besar. Yang ngasih sama kita itu adalah zat yang maha besar. Tentu saja semua yang daripada zat yang maha besar itu adalah besar. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Sehingga kita itu apabila kita diberikan nikmat yang besar itu maka kita syukuri. Nah, apa nikmat yang besar itu? Adalah nikmat kita diberikan Islam. Islam itu adalah sebagai nikmat yang paling besar sama kita.
Sebagaimana kita itu dari Adam ilal wujud, dari tidak ada, kita ini tidak ada di alam dunia ini, tidak ada, masih di alam arwah, diadakan sama Allah lagi ke alam dunia ini. Itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita berada di alam dunia, baru kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang muslim, yang dikeluarkan daripada kegelapan menuju kepada Islam dengan cahaya Islam. Nah, inilah yang mana kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu bacaan. Yang bacaannya itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridha Engkau adalah Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku ridha dengan Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan dengan Nabi Muhammad nabiku, aku ridha bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi dan sebagai rasul. Nah, coba itu ya. Nah, ini yang anunya. Jadi itu kita amalkan, raditu billahi rabba wa bisamidina, sampai ada yang mana itu apabila kita mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu sekitar 100 kali dalam sehari itu, insya Allah kita itu tidak akan diputuskan daripada rezeki. Jadi amalan itu kalau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dibaca 100 kali dalam sehari kita, insya Allah lam tusibuhu faqatun, insya Allah Allah tidak akan menimpakan kepakiran dalam dirinya. Allah tidak akan menimpakan kepakiran dalam dirinya. Itu diamalkan, ya, itu diamalkan. Nah, kemudian daripada dunia ini, kemudian kita akan dijadikan makhluk yang bersosial. Maka pekerjaan yang paling baik itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadi hambanya Allah, jadi pegawainya Allah taala, bukan pegawai yang lain, pegawainya Allah taala. Maka itu sebaik-baik pekerjaan. Ya. Nah, kalau kita ingin nasihat, maka nasihat yang paling baik itu adalah kematian. Ya, karena tidak ada lagi nasihat yang tidak akan kita terima kecuali dengan kematian. Siapa yang menolak nasihat? Ya, semua akan takut, diancam kamu akan mati. Oh, pokoknya dia akan mengeluarkan semua yang dia punya untuk supaya dia tidak mati. Kenapa? Karena dia itu takut. Nah, tapi kalau kita bicara tentang nasihat, maka kematian itu pun akan menjadi sebagai nasihat buat kita. Kita akan memperbaiki diri kita dan kita akan menghadapi kematian dengan baik. Karena setiap kita yang hidup ini pasti dalam hidup ini pasti akan merasakan kematian. Nah, kematian itu tidak bisa kita luput, walaupun tumpi burujin musyayyadah, walaupun kita itu berada di dalam satu lubang yang sangat dalam, tetap kita akan merasakan kematian. Ya, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala hajat-hajat yang insyaallah terbaik buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita, selalu mengasihi kita, dan selalu mengijabah segala doa-doa kita, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, dan menindakkan daripada segala musibah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabi salafus salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi sadina wa ziyadatan 'ilmina
وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمن من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمر أخينا أحمد نوفل، اللهم طول عمرنا ابن أحمد نوفل يا الله، طول عمره طول عمره وصحي جسده ونور قلبه عندك كما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمره يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله من علماء العامين، اللهم اجعله من علماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Insyaallah pada malam Jumat yang akan datang itu kita akan menghaul dari adik kami Nur Ipansah bin Haji Anwar, dan juga insyaallah juga kita menghaul daripada guru Bangil ya, insyaallah kita langsung kita bacakan tahlil juga, dan insyaallah nanti setelah daripada acara majelis keseluruhannya itu yang punya anak kecil itu nanti kita ngumpul di agak di sudutnya majelis itu kita melihat hiburan dari saudara, dari kakak Oma atau kakak Sahal, kena anak kami Eid Milad Fatimah ulang tahun